هيدا شو اسمه هيدا ماما؟ سلق. سلق. محشي سلق. Masya sili. Ito daw guys. Ito guys yung ano yung sili. Charred leaves. Tapos i-roll siya parang cabbage. Tapos ito ang nilagay ni mama. Walang meat. Mafi meat eh? No meat? No meat. Rice. Rice daw. Egyptian rice. بقدونس. garlic. شو اسمه؟ persil. Rice, parsley, yung Nana. batunis, nana, yung mint, tapos tomato, بصل. and yung basil, onion. Okay. Bashe. بعد حامض. Tapos lagyan niya ng maraming hamod. Lemon, mala, bahar halo, بحر. sweet pepper, زيت. olive oil, سماق. suma, yung red spices. Guys, yung nilalagay nila sa ano. وهيدا هو. Bashe. Mapilah ni. لا. Tapos, ito yung nana. Yan. اي نانا حطينا نانا. Maraming مثل التبولة. بصل، بندورة، نعناع، بقدونس، رايس بدل البرغل، سماق، ملح، نعناع، ليمون وبهار. بس هيدا. هلا منه بحطوا له حمص. Hummus. ايه بس ما بحبوه. Lalagyan sana yung chickpeas guys, yung hummus. Pero yung buo, hindi yung paste. Okay. ايه انا ما بحبوه بالحمص. Baden, you cook may, mahek, bas, mafitom. No. Bas may. ماي ونقطة زيت. Okay. So, lutuin siya with, water, tapos olive. هلا بس نعملون. And then, i-roll. Parang, ganito siya guys, i-boil pa ni mama ito. Ay, dapat, dig-boiled ka, men? I-boiled niya. مثل الملفوف. Mitlo cabbage. I-boiled niya, tapos i-roll. Hindi ko pa natikman, pero sabi niya masarap. Delicious daw. Yan. Awal maramado. Hayda, بلا أكلتي مرة عندي فوق بالجبل. يمكن. Samin, yumkin. إيه زمان. Ito guys, yung sili. Ito, ginagamit nila ito sa adas o hamod. Yan, ito, oo. Masarap din. Yan. Pakita namin mamaya. وحامض. Ito yung suma guys, yan. Lalagay ni mama, parang yung tabule ba. Yan yung ilalagay niyang spices. Tapos ito. Yung black pepper. Tapos ito yung sweet pepper. Ito yung binili namin dun sa friend ni Mr. Barhalo tawag nila. Ayan. Lagay niya mamaya. Tapos olive oil syempre. And then yung lemon. Ay maraming lemon. Ada kilo hayda mama. ما بعرف. No, yan ayak kilo. هيدي باكيت. باكيت. يعني مس كيلو يعني 1 كيلو. شوفي الباكيت. شوفي بعد فيه يعني ما بدهم بعد فيه. By bundle pala, hindi siya kilo. Buklete. ليتي ولا nen. يعني هيدا 1 bundle nen 2 bundle. Wala. هو 3 باكيت. Okay. Tapos ito 1 kilo rice, mahek? Yung 1 kilo rice. Tapos 1 bundle na parsley. Tapos parsley 3. Klete, bundle, klete. بقدونس. Klete? Ang dami. باين انه هيدا. Ang dami pala baqdounis guys. هيدا طعمته فيه بالخضرة بالفيجيتابل مش بالرايس. Okay. Akala ko mas marami yung guys, yung parsley. 3 bundle daw ang nilagay sa 1 kilong rice. Dami onion yumkin 1 kilo تقريبا 1 كيلو daw. Ang dami. بندورة كمان بدك تشوفيه ليش انا عم بحرك تشوفي. يمكن ما بكف هيدا تابر وير ماما بد 1 big انا. عرفت. هلا بنحطهم
بشجار بعدين نحطهم تحت lamaya. المية. Okay. Lano maandi big tupperware. Tama. Ang karat guys. Parang salad. Ayan, tapos na. Nilagay na niya yung spices. هلا بدي بلش اعمل Okay. Tulungan natin mamaya. Pas kalas ang ana, I help you. Masarap siya. I-boil niya pala, parang malfo. Eto, i-boil niya dyan. Mas, ganyan. Okay. Kasi daya, yan. لا دقيقة بس لتسخن المي بعد ما سخنت المي. Okay. Ganon lang. Ganon lang, guys. Mag-ano lang ako dito. Nag-hoover ako, yan. Vacuum. Hoover pala. قد ايه الساعة؟ لا قد ايه الساعة يمكن كيف؟ بدنا نجيب بعد. بدي ليه؟ اعمل هو لانه ما بكف؟ ما بكفي. أنا بعمل كمان بس. ها؟ 1. وحدة؟ Yan 12.56. بدي شوف Ganyan siya, guys. نعمل للولاد رح لا يفضل خلص ماما بعدين. روقي حبيبي لانه رح يفضل هيدا رايس وهو ما رح يقدوا يعني رح يطلعوا قليل. نجيب وحدة بنعمل لها اياها للولاد هلا بنعمل هون مش هلا بعد روقي هلا بنعمل هون نطبخ للولاد وبنرجع بنجيب بنعمل لميران. عرفتي؟ في وقت. هلا بنعمل صفين بالطنجرة للولاد وبنرجع بنجيب بنكفي لميران. يمكن ما بده. ما بعرف. مين؟ كي الولاد نعمل شوي ما رح نعمل كتير. بعد في 2 هون هلا بنغسلهم بنعملهم بنشوف شو بيعملوا هون لانه ليكي هدول مش مثل الملفوف ورق عريش هيدا بيدبل كتير. عرفتي؟ منه يمكن هيدا كتير يعني. ايه بدك انا اجيب بس هلا بعدين بس نعمل شوي للولاد بنشوف شو بدال. هلا بنشوف لانه هذا الورق ما بي بعمل ماي كمان. ايه بيعمل ماي. yung sauce ng tomato. ايه هلا بنصفيهم هون بنحطهم للولاد بالطنجرة. Wow. Batik bad mama? أنا طفيت. هلا بس خلي الصودا إذا تكون الورقة بود بس عم نسلقها يمكن هاتي كتير مي. لا مي ليك الورقة كيف يقول بس عم نسلقها عم تعمل هيك لو أسود يعني؟ ايه أنا بدي أخفف لهم شوي. Ayan guys, ito tapos na siya o ganyan. Yan, nagtubig na siya. Konti na lang. Finish. Anta amil to 1. 1? Kalas. Hi guys, kunin na natin ito kasi taglamig na dito. Kunin ko na siya kasi masisira na siya. Ayan yellow na maanghang ito. Kunin natin. Tahol man nagkaaso. Hindi yung aso namin yan, yung kabila. May sumigaw. Galit na yung kapitbahay. Kunin natin ito guys. Sili. Lagay ko ito sa
artab. Yun sa suka. Na may suka. Manghang ito. Kunin ko na. Kasi nasisira na siya. I-harvest ang dapat i-harvest. Meron pa dito guys. Yung ito malaki siya. Gawa ako ng garlic paste. Yes, yun pala ang naisip ko. Pag winter, hindi okay ang bell pepper. Ay mga pepper, namamatay sila. Ito yung ano ko, saluyot. Talaga hindi siya mabuhay guys pag winter. Kaso, ang saluyot ngayon ay yung mga nabebenta sa supermarket ay yung mga ano, dry, hindi fresh. Yan yung strawberry na bigay ni Sis Maricel. Ayan, may bunga na siya guys. Oh, yung strawberry na bigay ni Sis Maricel. Oh. Wow. Yan na sis, oh, yung bigay mo, bigay nyo. May ala-ala ako kay Sis Maricel. Pwede natin ito gawing binhi or lagay lang natin dyan. Kunin ko ito kasi gawin kong binhi guys. Yung talong, meron pa doon. Dito oh. Yan oh. Meron pa dito. Ito. Gawin kong binhi ito. Mamaya ayusin ko. Ito na yung niluluto ni mama oh. Tapos dardara. क्या ताबे नहीं بدك هل لا حبيبي خلص. بدك انا اغسل هيدول شو بدك هيدا هيدا بدي غسله بس بدي اول شيء اعمله هيك هدوك عملته عرفتي كيف؟ شيلوا هيدول عرفتي هيك كيف؟ هيك شيلوا هيدا هيك تقلي كيف هيدا هيك ايه اوكي 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 وهيدا من هون in و out اوكي اوكي Hi guys, ako yung naglalakad dito sa papunta ako ngayon sa church. Umuulan. Tara, buti na lang may flashlight ako. Gamit ko ang ano ko, camera. Maliwanag naman ang daan, kaya lang yung camera ang madilim. Okay, let's go guys. Samahan niya ako. Oh, traffic dito oh. Hindi naman malakas yung ano, yung ulan. Anong tawag dito? Shower lang siya, kaya lang malamig. Okay. Maaga ako kasi ang tawag dito,
Walang upuan kapag late. Kita-kits guys. Ay, nag-ano sila ng gasolina, oh. Naglalagay sila ng gasolina. Ay, may kukwento ako sa inyo. Habang naglalakad pala ako, kanina, lumabas ako. Bumili ng yung ihanda ko sa Christmas. Hindi na ako nag-vlog kasi ay sasakyan. Hindi na ako nag-vlog. Hindi ko na dinala tong camera kasi hindi ko mahawakan kasi ang dami kong errands. Yung daming shop ang pinuntahan ko. 3 shop. Mamaya. Ito. Tapos edi ayun na nga. Umalis ako ng 10:30 sa bahay. And then kasi bumili pa ako ng laban. Basta 3 shop ang pinuntahan ko, supermarket. And then yun na nga. Hindi ko na malayan yung oras. And ang iniwan ko kasi yung cellphone ko. Tapos kasi nag-upload. Kaya iniwan ko yung cellphone ko. At saka dati naman kasi iniiwan ko ang cellphone ko. Kaya lang itong biyanan ko, nag-alala siya. Ala, hinanap niya ako guys. Sabi niya ang tagal ko daw. Sabi ko lang, umuulan guys. Nagpayong siya. Di pumunta. Ang paalam ko naman kasi, sabi ko, punta ako sa market. Bibili din ako ng laban. Sabi ko, hindi ko naman akalain guys na ganun siya. Na masyado siyang nag-aalala. Tapos, normal naman sa akin yun. Usually, ganun ako. Matagal ako mag-market. Lalo pag marami akong bibilhin. And iniiwan ko yung cellphone ko. Ala, nagkasalubong kami. Alam nyo, napagod siya guys sa kakahanap sa akin. Pumunta daw siya sa pabilihan ng laban, yung kung saan ako bumibili. And then yung maliit na market. Tapos pumunta sa supermarket. Doon saan? Pero hindi kami nagkita sa last na ko kasi isa supermarket. Last na punta ko, nakabili na ako ng laban, nakabili na ako ng yung bihon kasi yung sa tanghon. Kasi doon sa malapit sa pinagbibilhan namin ni Mr. sa Isbe ba yun? Maliit na market, mura lang ang sutanghon nila doon, kaya doon ako bumili. Una na pinuntahan ko. Tapos yun na nga, wait lang kasi may tubig. Tapos yun, wala, hinanap ako ng biyanan ko guys. Alam nyo kung saan kami nagkasalubong? Doon sa may gasoline station. Pauwi na siya, galing siya sa kung saan ako bumibili ng laban. Una daw na pinuntahan niya ay sa supermarket. Ang nangyari kasi last week dito sa malapit sa kung saan ako namimili ng guys, ng parsley, ang tawag ito, yung isbe. Oo, kung saan kami namimili ng mga bata minsan sa store. May doon, may namatay na sagasahan. Thank you. Mag-parking pala siya. Nasagasahan siya. Mag-ina. 5 tawag ito, ang dilim, hindi ko na makita. 5 months yung bata, lalaki. And then yun na nga yung nanay. Nabangga sila guys. So kanina narinig daw ng biyanan ko na may tumunog na ambulance. Doon daw siya nag-alala. Sabi ko, mama, nag-thank you naman ako sa kanya at nag-sorry kung bakit ako na late. Sabi ko, next time wag kang lalabas kasi sabi ko, dito lang ako sa area natin, hindi ako mawawala. Sabi niya, pinagalitan ako, wag mong gagawin ulit yan, umalis ka 2 hours.
Tagal-tagal ko daw. Tapos hindi ko pa daw dinala yung cellphone ko. Doon daw siya nag-alala guys. At saka narinig niya daw na may ambulance. Paano daw kung ako yung ano? Sabi ko, mama. Sabi ko, next time wag mong gagawin din yan kasi umuulan. Paano madulas? Ako pa yung ano guys. Kaya, no? Kanina nag-alala daw siya. Dug-dug-dug-dug-dug. Ganun daw yung heart niya. Kasi matagal naman na daw ako hindi dumating. Nagsorry na lang ako guys. Kasi nag-alala siya sobra. Thanks God ako. Kasi napakalaking pasalamat ko. Ay! Hangin na! Hangin na guys! Ako lang naglalakad dito sobra. Ayan, lakas na ng ulan. Naging pasalamat ko naman kasi nag-aalalang biyanan ko sa akin pag nawawala ko ng ilang oras. Kaya yun, kwento ko lang sa inyo guys. Ang biyanan ko super ano siya, maalalahan tawag to. Laging nag-aalala ko. Yun lang yung kwento ko sa inyo ngayong araw. Share ko lang ba na minsan din kasi salbahe din ako noon sa biyanan ko. Alam nyo, inaamin ko yan guys. Pero na-realize ko na ano, appreciate ko kung ano yung ano niya. Kasi dati hindi rin kami minsan nagkakasundo. Kasi nga parang bata na din siya. Yung alam nyo. Pero ngayon, thank God, naiintindihan ko na. At laking pasalamat ko kasi sabi niya parang daw akong anak niyang babae. Paano daw kung may mangyari sa akin sa daan, ano daw na sobrang pag-alala niya sa akin. Kwento ko lang ba sa inyo guys. Dito na ako. Yan oh. Ay, thank God, nakarating din ako. Safe. Mahangin guys. Ako lang ata naglalakad. Pero kaya ko naman. Ano na ako dito. Alam ko rin pasikot-sikot sa area namin. Ayan, open na siya. So mamaya ulit guys. Kita kits. God bless us all. Hi guys. Tapos na ang misa. Pauwi na ako. Ayun, may kumikidlat. Pero daan muna ako sa bakery kasi gusto ng mga bata ng tinapay, yung Cubos Frankie. So ayan, good night guys. Magpapaalam na ako, pauwi na ako. Hindi ko na kayo kasi tatakbo ako mamaya after ako makabili ng tinapay. So thank you ulit sa panonood niyo sa amin. Merry Christmas sa inyong lahat. God bless us all. And ano pa, mag-ingat kayo lagi. At thank you sa panonood, sa suporta nyo sa Kalil Family. Bye guys, good night. We love you all. Bye bye. Lakas ng ulan.